सिविल एविएशन अथॉरिटी की नई मंतक, रनवे पर परिंदे भगाने की बजाय कप्तानों को एहतियात बरतने की हिदायत। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से नोटम जारी कर दिया गया। उधर लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया परिंदों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। अमान एयर की परवाज 341 लैंडिंग के लिए 1.5 घंटा फजा में चक्कर लगाती रही। 1.5 घंटे बाद रनवे क्लियर होने पर कप्तान ने जहाज एयरपोर्ट पर लैंड कराया। तुर्किश एयर की इस्तंबुल जाने वाली परवाज 715 भी बर वक्त रवाना न हो सकी। रमा हफ्ते के दौरान 3 जहाजों से परिंदे टकराने के वाकयात हुए। एयरपोर्ट पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात, वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक का नोटिस। बर्ड हिट के लिए फौरी लाहे अमल वज़ा करने की हिदायत। मुसाफिरों और तैयारों की हिफाजत पर किसी सूरत समझौता न करने का हुक्म। सॉलिड वेस्ट इंतजामिया को एयरपोर्ट और अतराफ से कूड़ा टिकाने लगाने की हिदायत। बिजली की बचत के लिए मार्केट्स रात 9 बजे तक बंद करने का फैसला। शादी हॉल 10 बजे खुलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, तंदूर, सिनेमा घर रात 11:30 बजे बंद होंगे। फार्मेसी, पेट्रोल पंप, टायर शॉप, दूध की दुकानों को इस्तिस्ना हासिल। 20 जून से इतलाक होगा। शहर के बेशतर सरकारी अस्पताल मुस्तकिल सरबराहान से महरूम। 3 टीचिंग अस्पतालों में कोई एमएस ही तैनात नहीं। दीगर अस्पतालों के एमएस को 3 अस्पतालों का एडिशनल चार्ज दिया गया। जनरल अस्पताल पीआईसी, न्यू अस्पताल एमएस से महरूम। दीगर अस्पतालों में इजाफी चार्ज से काम चलाया जाने लगा। वजीर आजम का शोबा सेहत की बेहतरी के लिए एक और इकदाम, मुल्कगीर CPR ट्रेनिंग के इनेकाद का फैसला। ट्रेनिंग लाखों जिंदगियां बचाने में मुआविन साबित होगी। शहबाज शरीफ की सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स को इकदामात की हिदायत। ट्रेनिंग को स्कूलों के निसाब में भी शामिल किया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात की परवेज मलिक मरहूम की रिहाइश का आमद। वफाकी वजीर चौधरी सालिक भी हमरा। चौधरी शुजात का MNA शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक से इजहार ताज़ियत। मरहूम परवेज मलिक के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी की। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। FBR ने 42,67,000 रुपए की रिकवरी कर ली। इंजीनियर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज सोसाइटी 3 करोड़ 42 लाख की नादहिंदा थी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तशहीरी बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ मुतहरिक। बगैर इजाजत तशहीरी मवाद आवेजा करने पर मुकदमा दर्ज होगा। बेजा इश्तिहार आवेजा करने वालों के खिलाफ भी क्रैक डाउन का फैसला। बगैर इजाजत वॉल चॉकिंग, फ्लेक्सिस, पेनाफ्लेक्सिस, स्टीमर्स लगाने पर पाबंदी। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन फिर से मुतासिर होने लगा। तैयारों में कमी और दीगर वजूहात की बिना पर आज 10 परवाजें मनसूख। नजफ से आने वाली परवाज IF 341 मनसूख। जद्दा से आने वाली सऊदी एयर की परवाज EV 734 भी मनसूख। लाहौर से इस्तंबुल जाने वाली परवाज TK 715 2 घंटे 15 मिनट ताखीर से रवाना। तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों का लिबर्टी चौक आमद का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि PTI की लीडरशिप ने एहतजाज से मुतालिक आगाह नहीं किया। रास्ते ब्लॉक करके शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करना गैर कानूनी है। उमर शेर चट्ठा कहते हैं एहतजाज की सूरत कानून अपना रास्ता बनाएगा। मजदूर किसान पार्टी के ज़ेरे एहतमाम कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मजदूरों, किसानों और रिक्शा ड्राइवर्स की मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने 1 प्याली चाय पीने की तजवीज़ देने वालों को अखराजात आदे करने का मशवरा दे दिया। उधर हुक्मरानों की मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ जमात इस्लामी की व्हील चेयर रैली। इकबाल टाउन से करीम ब्लॉक चौक तक निकलने वाली रैली में हजारों कारकुनों की शिरकत। लेस्को हनीफ चौक इसरा में आर्जी ट्रांसफार्मर रखकर भूल गई। सड़क के दरमियान खड़ी ट्रांसफार्मर ट्राली से शहरियों को मुश्किलात का सामना। आर्जी ट्रांसफार्मर न हटाने पर शहरी सराफा एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं लेस्को को मुतादिद मरतबा शिकायत की मगर कोई अमल दरामद न हो सका। ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली का इजलास। पैनल ऑफ चेयरमैन खलील ताहिर सिंधु ने सदारत की। वज़ीर आला हमजा शहबाज की शिरकत। अपोजिशन को दोबारा आइनी इजलास में शिरकत की दावत। पैनल ऑफ चेयरमैन ने पंजाब असम्बली अफसरान के न आने का मामला उठाया। अफसरान की कल असम्बली इजलास में आने की यकीन दहानी। पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी।
وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے سابق کرکٹر خالد محمود کی ملاقات، کھیلوں سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خلوص نیت سے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سے فیروزپور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، چیئرمین تنویر احمد شیخ نے وفد کی قیادت کی۔ وفد نے گورنر کو فیروزپور روڈ صنعتی زون کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ نون لیگی رہنماؤں کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکز راوی روڈ آمد، سردار ایاز صادق، رانا مشہود، بلال یاسین، مجتبیٰ شجاع الرحمان نے سینیٹر حافظ عبدالکریم سے ملاقات کی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی دارالحجاج آمد، ڈائریکٹر حج ریحان عباس کھوکھر نے وفاقی وزیر کا استقبال کیا، پھول پیش کیے۔ وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور نے محکموں اور اداروں کے کیمپس کا دورہ بھی کیا۔ ایجوکیشن یونیورسٹی میں انسداد ڈینگی مہم پر تربیتی سیشن، سی ای او ہیلتھ لاہور، اے سی رائیوٹ سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ کمشنر لاہور محمد عثمان نے سرویلنس میں بہتر کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ لاہور کے تاریخی جین مندر کی تزئین و آرائش مکمل کر لی گئی، جین مندر کو ہندو کمیونٹی کے لیے کھول دیا گیا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ نے جین مندر کی تزئین و آرائش کرائی۔ محکمہ زراعت پنجاب کے زیر اہتمام پاکستان ایگری ایکسپو کا آخری روز، اختتامی تقریب میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی شرکت۔ گورنر پنجاب نے 150 کے قریب لگائے گئے سٹالز کا معائنہ کیا۔ ایکسپو کے انعقاد سے زرعی برآمدات کے اضافے میں مدد ملے گی۔ بلیغ الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہدہ سعید کے بیٹے کی دعوت ولیمہ، احمر آفتاب کی شادی ماریہ طاہر سے انجام پائی۔ ہائی کورٹ کے جسٹس صفدر سلیم شاہد، ڈی جی کیس مینجمنٹ ہائی کورٹ شازب سعید، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قصور کیسر نذیر بٹ، سابق رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان، جج انسداد دہشت گردی کورٹ سیشن رانا زاہد اقبال سمیت ججز، جوڈیشل افسران اور عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سیف الملوک کھوکھر کی سالگرہ، لیگی رہنماؤں نے ایوان اقبال میں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ عمران نذیر، غزالی سلیم بٹ نے شرکت کی۔ چودھری شہباز احمد، سمیع اللہ خان اور دیگر نے مبارکباد دی۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ نیورو انسٹیٹیوٹ پروفیسر انجم حبیب باہرہ کی سالگرہ، عزیز و اقارب اور دوستوں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔